جب بلوچستان میں 3 بلوچ رہنماؤں کو، بلوچ نیشنلسٹ لیڈرز کو شہید کیا گیا، ہم نے ان کے لیے کراچی میں ریلی کی. اسی طریقے سے جو کچھ گوجرا میں ہوا، وہاں پر کرسچنز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ہم سب سے پہلے پہنچے، ہم نے اس کو سپورٹ کیا، ہم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. تو ظلم جہاں جہاں بھی ہوگا، جس کے ساتھ ہوگا، اگر پختون کے ساتھ ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے، بلوچ کے ساتھ ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے، اگر اردو سپیکنگ کے ساتھ ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے. اس وقت کراچی میں صرف اردو سپیکنگ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جو ظلم یہاں پر کسی کے ساتھ بھی ہوا ہے، ہم نے اس کے لیے آواز بلند کی تھی، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس میں ہمارا مینیفیسٹو ہمیں فکس نہیں کر دیتا کہ ہمیں پختونوں کے خلاف آواز، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، وقفے کی طرف جانا ہے. جلدی سے اگر آپ ایڈ کر دیں، بریک لینی ہے. اسٹیٹ آف وائلنس ہے جس پہ سپریم کورٹ بھی آئی ہے، جو آپ سمجھ لیجئے کہ جولائی کی 4-5 تاریخ سے شروع ہوا، اور جس میں بربریت کی انتہا جس نے 17 اور 18 اگست کو دیکھی کہ 100 نوجوانوں کو اغوا کیا گیا، 43 کی باڈیز جن میں سے 9 کی گردنیں کاٹی گئی تھیں. آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ دیکھ لیں، ان کی اکثریت اردو سپیکنگ، اکثریت ہے مگر صرف اردو سپیکنگ نہیں. تو صرف نہیں ہے، باقیوں کے بھی لیے ہم تو سپریم کورٹ ہم چل کر گئے، ہم نے سجیسٹنز دی، ہم نے کہا رینجز کی چیک پوسٹ انسٹال کیجئے. بریک کی طرف جانا ہے، اس کے بعد مزید بات ہوگی. کال لائنز آر اوپن، آپ سوالات اٹھا سکتے ہیں، تمام ڈائریکٹ سوالات پوچھ سکتے ہیں. 90 سے ہمارا اسپیشل پروگرام جاری ہے. کیپ واچنگ نیوز فیڈ. ویلکم بیک. نیوز بیچ کا لائیو پروگرام فرام 90 ٹو نائٹ. آپ ہمیں کالز کر رہے ہیں اور جو سوالات آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے جوابات مل رہے ہیں. زبیر رفیق صاحب نصیر آباد سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو نمبر بتا دوں، 021322708339 پہ آپ ہمیں کال کر کے اپنے سوالات بتا سکتے ہیں. زبیر رفیق صاحب اپنا سوال جلدی سے بتائیے گا. السلام علیکم. جی زبیر رفیق بات کر رہا ہوں نصیر آباد بلوچستان سے. میرا سوال ہے، جو ایم کیو ایم کے لیڈرز جو سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے، جو تعصب بنا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بلوچوں کے خلاف ہے، ایسا کیوں ہے؟ اگر وہ اتنا ہی آپ کا سوال میں نے لے لیا. فیصل خشک صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. تھٹا سے کال آئی ہے. جی فرمائیے گا سوال فیصل صاحب. جی میم، میرا ان سے کوشچن یہ ہے کہ متحدہ کے پاس ان کی کافی اچھی اور اہم وزارتیں ان متحدہ والوں کے پاس ہے. ان وزارتوں کے ہوتے بھی ہوئے یہ متحدہ والے صرف کراچی میں فوکس کرتے، وہاں پہ کام کرواتے، صرف مہاجروں کے کام کرواتے ہیں. ان کے لیے انٹیریئر سندھ اور پاکستان کچھ نہیں ہے. ان کے لیے صرف مہاجر اور کراچی کے لیے کام کر رہے ہیں یا پاکستان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، فیصل صاحب کا جواب میں خاص فیصل سبزائی صاحب ہی دیں گے. ایک اور سوال میں یہاں سے ایڈ کرنا چاہوں گی. مجھے پتا چلا آپ میں سے کچھ لوگ ابھی تک پولیس موبائلز استعمال کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس موبائل تو جو حزب اختلاف کے رہنما ہوتے ہیں ان کو بھی سیکیورٹی اور نیڈ بیسس کی بنیاد پہ، اٹس ناٹ اے پروٹوکول، منسٹر کو نہیں ملتی. نہیں، اس لیے جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ فیڈرل منسٹری آف انٹیریئر 8 سال سے موبائل میرے پاس ہے. ایگزیکٹلی. وسیم اختر صاحب جو ہیں، از ناٹ اے منسٹر، ایم این اے تھے. تو اس کو آپ سمجھیے کہ سیکیورٹی جس کو بھی منسٹری آف انٹیریئر یا ہوم منسٹری، ایگزیکٹلی تنخواہ نہیں ملی ہے جی 3 مہینے سے. نمبر 1. نمبر 2، یہ واپس کیا آپ نے؟ اس کے علاوہ کچھ ہوتے نہیں. گھر پہ ٹیلی فون ہوتا ہے سرکاری، وہ کٹ چکا ہے. لیکن موبائلز آپ لوگ استعمال کریں جو کہ منسٹر نہیں ہیں. میں جب منسٹر نہیں تھا، میں جب پروونشل اسمبلی تھا. It is something with the security اور اللہ کے فضل سے جو ہماری سیکیورٹی ایشوز ہیں، ہاں اللہ کرے وہ دوسرے لے لیں وہ ایشوز اور موبائل بھی لے لیں. ہمیں نہیں چاہیے. وزارتیں آپ لیتے ہیں مگر کراچی حیدرآباد میں کام کراتے ہیں. میرے بھائی نے جو ٹھٹر سے سوال کیا ہے، میں صرف یہ بتاؤں گا کہ پچھلے 12 برس میں صوبہ سندھ کا جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے، یعنی ترقیاتی جو فنڈز دیے گئے صوبہ سندھ کی حکومت نے، اس کا آن ایوریج لیس دین 10%، 10% سے بھی کم حصہ ہر سال کراچی شہر پر استعمال ہوا. باقی 90% سے زیادہ ٹھٹا، بدین، کشمور، خیرپور جگہ، the list goes on، باقی 22 ڈسٹرکٹس پہ. یقیناً لوگوں سے جواب لینا چاہیے جو نمائندے ہیں جن کے پاس وزارتیں ہیں. ایم کیو ایم کی وزارتوں کا بھائی کو پتہ نہیں ہوگا، میں سنا دیتا ہوں. ہیلتھ،
इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, रूरल डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, ह्यूमन राइट्स, आधे से ज़्यादा ऐसे हैं कि जिनमें बराह रास्त अफसरान नहीं, अफसरान तो इख्तियार नहीं, इख्तियार तो दफ्तर नहीं, ये थी वो मिनिस्ट्रीज। उसके बावजूद डेवलपमेंट का इंडेक्स अगर आप देखिए, डिलीवरी की आप देखिए इन मिनिस्ट्रीज में, तो हम नहीं कहते, हमारे नाकदीन कहते हैं हैदराबाद में डेवलपमेंट तो ज़्यादा हुई। इसलिए नज़र आती है फरिया कि जो पैसा दिया जाए, अगर तो अवामी नुमाइंदा वो है जो ऐसी गलियों में रहने वाला है, जिसे पता है कि मिनी बस का डंडा पकड़ के सफ़र करने वाले के मसाइल क्या होते हैं, जिसके घर के बाहर ठट्टा में भी नहीं है, लेकिन वो एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठट्टा में है ऐसी गलियां, इससे बदतर हैं। प्रॉब्लम क्या है, जो वहां का अवामी नुमाइंदा है, मजदूर का रिप्रेजेंटेटिव बन के सरमायादार असेंबली में बैठा है और किसान और हारी का रिप्रेजेंटेटिव बन के जागीरदार बैठा हुआ है। ठीक, और एंटी बलोचिस्तान का उन्होंने कहा यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है। सवाल का जवाब देना चाहूंगा मेरे भाई से, ये सवाल करूंगा कि आपने जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वजारतें हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनके हवाले से तो सोच रखी, कभी इन्होंने ये सोचा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पहले जो जमातें, जो सियासी लीडरान सिंध से वोट लेके इलेक्ट होके मिनिस्टर्स बनते थे, MNA MPs बनते थे, उन्होंने आपके ज़िलों के लिए कुछ किया? CM जो है सिंध का हमेशा सिंध का ही आया है, सिंधी स्पीकिंग का ही आया है। सुने मेरी बात खत्म होने, सिंधी स्पीकिंग CM आया है। उससे कभी सवाल किया आपने कि लाड़काने की सड़कें क्यों नहीं बनती, ठट्टा की सड़कें क्यों नहीं बनती? मैं क्यों करूं? मैं तो काम कर रहा हूं, मैं तो काम कर रहा हूं। नहीं, मैं तो काम कर रहा हूं, हमने काम करके दिखाया है। जहां के हम इलेक्ट होके आए हैं, कराची हैदराबाद का हाल देख लो, आप फर्क देख लो। मगर पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक इन्हीं के पास ये हुकूमत रही है। तो मेरा इनको ये मशवरा होगा कि आइंदा उन लोगों को वोट डालें, उन फ्यूडल मेंटालिटी के लोगों को वोट ना डालें। आपको ये बताऊं कि देखिए मेरे पास क्या इख्तियार था। आई स्टार्टेड अ मिनिस्ट्री फ्रॉम जीरो डेवलपमेंट फंड। 5 हमने रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स कहे बनाएंगे पूरे सूबे में और एक कराची में मेगा। मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, जमीन चाहिए सरकारी। कराची और हैदराबाद के तो नाज़मीन ने ज़मीन दे दी, उसके बाद अब खुदा करके साल भर पहले नवाबशाह में ना मीरपुर खास में जगह मिली, ना सक्कर में जगह मिली, सक्कर में कब्जे हो गए। प्रॉब्लम ये वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, वो बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप नहीं है। वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से भी सवाल उठा जाएगा। असद साहब अपना सवाल अगर जल्दी से बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि अल्ताफ हुसैन जो हैं वो अगर खुद को इतना मुहब्बे वतन समझते हैं, अगर वो इतना मतलब मुल्की मुफाद के लिए अगर वो इतनी सोच रखते हैं, तो वो पाकिस्तान आकर परसों कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत क्यों नहीं करते? अगर वो उनकी जान को खतरा है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, तो वो पाकिस्तान के मामला में मदाखलत क्यों करते हैं? ये सवाल का जवाब साथ एंटी बलोचिस्तान का क्रिटिसिज्म आपके ऊपर। एंटी बलोचिस्तान नहीं, एंटी बलोच। एंटी बलोच मेरे ख्याल से लियारी में जो कुछ क्रिमिनल हैं जिनके खिलाफ MQM खुलकर बात करती है, और क्रिमिनल कहीं भी हो, क्रिमिनल की कोई ज़बान नहीं है। क्रिमिनल पख्तून हो, बलोच हो, मुहाजिर हो, सिंधी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, क्रिमिनल क्रिमिनल है। जो क्रिमिनल है वो उसको इस तासुर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है कि जैसे MQM मुखालिफ है। MQM बलोच मुखालिफ नहीं है, MQM क्रिमिनल मुखालिफ है। अगर वो क्रिमिनल बलोच है तो MQM उसके मुखालिफ है, अगर वो क्रिमिनल मुहाजिर है MQM उसके मुखालिफ है, अगर वो क्रिमिनल क्रिश्चियन मुस्लिम है MQM उसके मुखालिफ है। तो ये तासुर गलत है। अगर ये सच होता तो हम बलोच नेशनलिस्ट जो शहीद किए गए बलोचिस्तान में, उनकी शहादत पे कराची में रैली ना करते। अच्छा, वसीउल्लाह लाखो कौन है? वसीउल्लाह लाखो एक अमन कमेटी का दहशतगर्द है। मगर ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से कैसे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था? एक ज़माने में जब इनको पीपल्स पार्टी से खारिज किया गया था तो इन्होंने मुत्तहिदा में पनाह लेने की कोशिश की थी। जब हमें इनका किरदार पता चला कि इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, हमने इनको मुत्तहिदा से खारिज किया। जब ये खारिज किया, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये अमन कमेटी के जिम्मेदार बने और जिम्मेदार बन के इन्होंने जो कुछ मजालिम कर दिया गया, आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। टॉर्चर सेल जो कि लियारी से बरामद हुआ 28 अगस्त को, जो अचानक ही वो वसीउल्लाह, इसलिए सवाल पूछा था मैंने, लेकिन क्योंकि ये इस पे लिखा हुआ है वेबसाइट पे कि आप इलेक्शन लड़ चुके हैं। मगर आजमल पहाड़ी अभी भी आपकी पार्टी। मैंने आपको बताया कि बिल्कुल कैटेगोरिकली बताया लाखों के बारे में कि ये पीपल्स पार्टी से टूटकर MQM में शामिल हुए थे,
MQM को जब इनके किरदार के बारे में पता चला, MQM को फारिग कर दिया। कॉल हम आखिरी इस प्रोग्राम की ले रहे हैं, इसके बाद हमारी रिकॉर्डिंग जारी है। इसकी जो लोग कॉल्स करें, आप लोग कॉल्स करते रहिए, हम आपके सवाल सुनते रहेंगे। मेरे ख्याल से जुबैर साहब शायद मुझे ज्वाइन करें। नोमान साहब कराची से अपना सवाल बताइएगा। हम आपके सवाल सुनते रहेंगे। जुबैर साहब मुझे ज्वाइन करें। हेलो जी नोमान साहब अपना सवाल बताइएगा। मैडम, हेलो सवाल बताइए। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो हजरात बैठे हैं ये मोस्ट सीनियर तरीन लोग हैं। 3 हजरात, हैदर अब्बास रिजवी साहब, आमिर खान साहब और वसीम अख्तर साहब, ये फाउंडर्स में से हैं इस पार्टी से। तो क्या ये लोग इस नुक्ते पे क्यों नहीं सोचते कि जमात इस्लामी, ANC और दीगर जमातें जो इनके बहुत ज्यादा मुखालिफ हैं, तो इन्हीं का एक ग्रुप है जिससे आमिर खान साहब निकल कर आए, तो ये उनको भी अपनी एक्टिविटीज करने की इजाजत क्यों नहीं देते, ताकि एक कौमी धारे में शामिल हो जाएं और एक ही सिलसिले से काम करें? तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? आप ये कह रहे हैं जमात इस्लामी को भी शामिल कर लें मुत्तहदा कौम मूवमेंट में? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि जमात इस्लामी को शामिल कर लेते, कि जमात इस्लामी भी MQM मुखालिफ अगेंस्ट लोग काम करते हैं, बयानात देते हैं, बहुत छोटी सी तादाद में है, लेकिन तो उनको भी काम करने दिया ना, सबको आज़ादी होनी चाहिए काम की। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी फिलहाल हमारे पहले प्रोग्राम का टाइम क्योंकि ख़त्म हो रहा है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ इन हजरात से, मगर हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जारी रखी है, इसलिए आप लोग हमें कॉल्स कर सकते हैं। जो नंबर आपको नजर आ रहा है, कीप कॉलिंग ऑन दैट नंबर। आपके सवालात हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर दोबारा आपको प्रोग्राम हम दिखा देंगे। हैदर रज़ी साहब, आप जवाब देना चाहिए। उसके साथ एक एडिट सवाल ये है कि इन मुख्तलिफ पार्टीज, ये आप इल्ज़ाम लगता है कि हर एक से लड़ाई हो जाती है आपकी। 2008 में जिस नशिस्त से मैं जीता हूँ, 2002 में असदुल्ला भुट्टो साहब जमात इस्लामी से जीते थे और 2008 तक वो MNA रहे। 2001 में जमात इस्लामी का नाजिम था कराची में नेमतुल्ला साहब। जिस हल्के से मैं जीता हूं 2005 में जमात इस्लामी का नाजिम इलेक्ट हुआ था। वो तो वहां पर जो सिचुएशन थी, उनके कैंडिडेट की डिग्री जाली निकली तो MQM जीत गई। और आज भी जमात इस्लामी जिस तरह कराची में काम कर रही है, कोई उसको रोक तो नहीं रहा। हाँ, अवाम अगर मुस्तरद कर दे जमात इस्लामी को, जिस तरीके से 20 साल से मुस्तरद कर रखा है, तो उसमें भाई मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं। हैदर रज़ी साहब, आमिर खान साहब, फैसल सफजाई साहब, वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा अभी ख़त्म होता है। आपने लाइव 90 से हमारी ट्रांसमिशन देखी, मगर इसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आप दोबारा देख सकेंगे, जिसके लिए आप कॉल्स कर सकते हैं, फेसबुक पर भी सवालात उठा सकते हैं। तमाम वो सवालात जो आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, उसका जवाब जानिए। आज के लिए फरिया अदरीस मेरी टीम को 90 से इजाज़त दीजिए। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।